Hello! Good morning! Tanga to. Tentere. So, good morning guys! Welcome to my vlog. Second day ng Bayram. Ngayon nagluluto na kami ng breakfast ng ate ko. Luto kami ng breakfast. So, gising na rin yung mga alipores ko. Karni ulit. Kasi kahapon, pumunta kami sa Katayan. Nagkatay kami for Days of Sacrifice. Ay, nahulog na Inday. Yan. So, karni kagabi, karni ngayon, karni mamayang gabi ulit. Tad na karni. Mabilis maubos ang karni pag ganito. Mamaya pala, pag sobrang dami naman lalagay mo. Ada di kutsilya, pengen kutsara gamin. Mamaya, pag mataas kayo mag-breakfast, baka kung walang darating na bisita, buti na lang kanyo guys, walang dumarating na bisita. Kasi pag meron, wala na, pagod na talaga ang katawan lupa namin. Halika dito, papakita ko sa inyo ang kinikirog ng isa. Yan. Siya nang magbablog dyan. Good morning everyone. Andito kami, nagpe-prepare ng breakfast. Kinirog, daytoy. With meat. Meat latta. Karni latta. Ay, wait lang. Kanina pa kami gising. Kaya, busy kami dalawa ngayon. Mga alipuris namin, mga gising na. Es habang nagluluto, naglilinis na rin kami. Sabay-sabay na. Na-prepare na kami. Okay na ba yan? Gari ka tayo simpata. Manalo ka tanda ito. Yan. Tapos Patingnan kita. Sila kita. lagi to, yung problema dito. Like this. Sinangag. Sinangag, sinigang. So yun guys, alis na kami. Ganito lang yung tsura namin. Oh, bak, telephone chalyo, bak. Naku, may bisita yata. Allahum, misafir war aja ba? Anin telepono no. Ito yung sarap dito bago, ano rin yung daan. Dito bago ah? Ano naman daan manang? Yeah. Gidilim. Bismillahirrahmanirrahim. Aşkım benim telefon takabilir misin oraya? Şey yok mu? Kablo yok mu sen? Al, var. May mga bata talaga naghaharang ng ganyan. Lalagyan nila ng lubid. Tapos bibigyan nila ng pera. Harangan nga nila kaya bigyan ng pera. Allah kabulit sinan eh. Koyma yüzüne ayarla yolda giderken Masyaallah. dağıtırsın. Meron pa diyan sa unahan. Ayarla. Ay hingi ng ganyan. Mag-ano sila, maglagay sila ng tali na gano'n. Tapos Sende de var mı bozuk para? Anak ko na nagdidagtugan. ha? Para var mı sende de? Kim ben mi? He. Bakit jam? Warsa. Maşallah oradan sen de ver. Aha. Yun yung ano na. Tapos harang-haray lang ganyan. Ganyan masiruhin ng bata. Harangin nila tapos magbigay ka ng pera tapos papadaanin ka na. Mga bata kasi bayram ngayon eh. Either candy bigay mo or pera. Ayan. Dito na kami guys sa ano
to. Borsa, evet. Here. Aşkım burada. Yan. Dito kami pupunta una. Kay Daisy tayo pupunta. Bismillahirrahmanirrahim. Mag-pray kang tumutin na kay bagbagim nga pray mo. Magdasal ka na lang kung anong alam mong dasal. So first time, bak dulo na siyem de burdas kem. Napuno nga dagos papala idi dito awan-awan pa lang dagito eh. Ala, dami oh, tingnan mo, kita mo. May mga halaman sa ibabaw. Puno na. Dami na rin na. Ay, Diyos ko dahil. Papan mangala ni si Rohi pupunta ng kukuha ng tubig. Tapos tayo diretso na tayo doon. Tubig para sa... Ididilig sa ibabaw. Kasi makikita mo may sa ibabaw niyan lupa. Tinatamnan nila yan ng mga bulaklak, mga ganyan. Ganyan oh. Di ba mitas kang binim? Buradan. Yes, orada bir tane bayrak var ya, gördün mü? Bayrak var. So, sa video na ito, first time ng ate kong pumunta sa cemetery. Hadi, let's go. Teyze! Aşkım sana su alabilirsin. Wala ni Anli, panahon. Anne! Kukunin mo. Ne yapıyorsun? Çıkarmıyorsun mu? Aşkım sen gittin, bu kemer tak. Ay da. O zaman zor yani takmak. Aray ko. Asa na yung... Okay. So, first time ng ate ko pumunta dito. And then, pupunta kami kay Teyze. Hadi, di ba? Okay. Oh, ganito ang sementeryo nila dito. May mga halaman. Tekrar efendim. Efendim? Teyzen çok seversin diyorum. Çok tekrar. Evet. Ang lalaki ng bulaklak. Ganyan ang dito manang. Oo. Doon sila. Yan, lalagyan mo ng halaman. Ganyan. Diba? Ang ganda. Tapos dilig-diligan na lang. Maganda pag ganito ang pansyon. Tamam. Ibitin mo kiniruhin na ta. Burası plant. Tamam. So yun guys, nandito na kami sa kaibaba naman sa papa ni Rohi. Gordon, may antamag na. Kaya mo siya maglakad. Here, we're going there. Baba. Hi, wawan ni wow, back. Wow. Hi. Ang mga tinanim ko noon nabuhay na. Ilagay yung ating camera, guys. Itong kahoy na to, tinanim to ni Rohi. Oo, kaya lumaki na siya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakam. Yaşamıyorum zaten yaşamıyorum. Bus berani çünkü bunu tuttu bak. Bak aşkım bak bunu diktim baksana. Teyze. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu toprak ya burada iki tane koymuş burada aşkım bak iki tane. Oradan da toprak. Bir tane kadın koymuş. Tayo sa dulo natin manang gini oh. Mag-igib kami. Bis yapacağız bis. Mag-igib. Yan, mag-igib kami para sa isisibog. Bagay gayam tikas tao kanya ma. Uwi ka ng Pilipinas, ganyan na yung damit mo. Pilyum tadalan mo. Kuha ka dun sa isa. Doon ka sa isa. Galan ni gal. Senin çanta almayacaksın ne çanta ya? Ya şimdi amacım ama şey olabilir. Hay benim de aşkım alabilir misin? Orada şey koydum. Hayır o çekmeci var ya. Ben alalım. Ebe, sementeryo dito. Alam da takot umalis ni Ruhi.
Jita nga, jita to rami din unog, benta na unog. Kailan ni Gel? Di pa rin, bati jita nung na. Abla 2 tanesi 50 lira bir tanesi. Ada ne yapıyor? Isibog mo na. Ne? Bastı onu mu? Senin yanında. Yok mu? Ver bana ver. Arabadan bıraktın ya. Hayır ya. Nasıl arabada bıraktın annem? Bismillahirrahmanirrahim. Anneanne. Ama baba. Ay baba. Dede nereye? Dede burada ama onu bilmiyoruz nerede olduğunu. Tam bilmiyoruz yani. Ha. Dede bu mezarlıkta. Bilmiyoruz yani şuralarda buralarda bir değil. Tamam da şuralarda olmuyor işte öyle. Dito yan. Şuralarda 1000 tane mezar. Gel buraya ne, gel buraya ne. 1000 tane mezar var burada. Boş ver hangisi? Yaptırmadık ki. Olsun bu mezalta ya gene ruhu. Tabii. Oo. Nagmete ka stoy Bu mula-mula. hastanede ölmüş aşkım hastanede. Ha burada mı? Yani köye götürememişler para yok. Ha. Cenazeyi köye götürememişler. Hı. Tama na din. Ano pa katayan na? 1999. Graduation. Graduation. Evet. Hadi bakalım. Sahipsizleri gömüyorlar seni. Sahipsiz güzel.